Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Are you doing good, guys? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher. 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 Well, who's absent today? You guys complete? Gak ada yang absen? Complete teacher. Complete teacher. Okay, complete ya. Buat hari ini, I got something to show you. You guys can see the screen. It's on YouTube page. Yes. Wait, no. Stupid coin operated. Come here. Oh! Bingo! Come to... Gimana tadi videonya? Udah lihat semuanya? Sudah, teacher. So, I have a Sudah, simple teacher. question for you all here. What just happened on the video? Plankton ngambil Krabby Patty. Nah, I have a simple question. Ketika saya tanya, who stole the Krabby Patty recipe? Jawaban kalian apa? Plankton. Plankton. Apakah plankton saja jawabnya itu bisa dipahami sama orang? I think not so. Ya. It's not a Jika ada clear pertanyaan kayak explanation. gitu, who stole the Krabby Patty recipe? When you just answer plankton, it's correct, but it's not enough. Ada jawaban yang lebih komplitnya. Jawabannya itu apa? Ketika ada yang nanya, who stole the Krabby Patty? Maka jawabannya adalah, the Krabby Patty was stolen by plankton. Itu jawaban panjangnya. Nah, yang jadi poin utamanya di sini, kita akan mengulik, kita akan membedah apa bisa dibilang cakupan ya dari jawaban tadi. Siapa yang suka nonton Netflix di sini? Ada? Teacher. Okay, as you can see on the screen, kalimat tadi itu adalah contoh dari passive voice, ya. Now we have to focus on this page. For the first one, apa itu passive voice? Ya, just take a look on the PowerPoint. It produces a sentence in which the subject receive an action. Ya, in contrast atau kebalikannya, active voice produce a sentence in which the subject performs an action. Jadi passive voice itu adalah jenis kalimat yang mana subjek kalimatnya itu bukan pelaku utamanya. Atau bisa dibilang kayak gini. Ketika kita mau menggunakan passive voice, kita itu hanya akan fokus kepada objeknya atau kejadiannya yang akan dibahas kayak gitu. Oke? This is about passive voice. Dan fokus ke kotak putih di bawah. The main characteristic of passive sentence is be plus verb 3. Karakteristik utama dari passive voice itu pasti di dalam kalimatnya itu ada to be yang bertemu dengan verb 3. Ya. Ini karakteristik utamanya. Next. So this is the point that you have to put in your mind. Yang pertama, only transitive verbs that can be used in passive voice. Transitive verbs are the verbs that must be followed by an object. Ketika di bahasa Indonesia kan, transitive verbs itu adalah kata kerja yang harus diikuti oleh objek gitu. Ketika ada kata kerja transitif yang nggak diikuti oleh objek, itu hampa banget gitu. Bahasanya gimana ya? Anyep gitu, atau sepet, atau nggak enak gitu,
nggak satisfy gitu. Kurang, butuh pelengkap di belakangnya. Apa pelengkapnya? Objek. Ya. Contohnya apa? It is the example of transitive verbs. Ya. Ketika kamu bilang, I eat. What do you eat? Kan kayak gitu. I eat the. What you mean? What do you eat? Gitu. Harus ada objek di belakangnya. Gitu. Jadi misal I eat burger, I eat noodle, dan lain-lain gitu. Itu transitive verbs. Next, intransitive verbnya itu yang kayak gimana? Ini in contrast-nya atau kebalikannya. Yang nggak butuh complement sama sekali ya. Yang nggak butuh objek gitu. Dia bisa berdiri sendiri, mandiri gitu. Seperti go. Ketika kamu bilang go, itu adalah contoh dari intransitive verbs. Next, this is the thing that hated by most of students. Banyak siswa yang kadang nggak mau banget gitu kalau soal rumus gitu. Contohnya dalam passive voice itu ada rumus-rumusnya. Passive voice itu bisa diterapkan dalam beberapa tenses ya, yang pasti tidak bisa diterapkan di semua tenses karena nanti akan ada yang rancu gitu. Yang pertama kita akan mengaplikasikan ya passive voice ke dalam simple present. Simple present itu yang kejadiannya sekarang. Makanya di rumusnya to be-nya itu to be 1. Kita ibaratkan simple present itu to be 1, simple past tense to be 2, dan simple perfect to be 3. Been maksudnya. Sekarang di sini. Ini rumusnya. Subject be plus verb 3 sebagai karakteristik dari passive voice-nya plus by agent. Why the name is agent? Karena agen di sini yang nanti akan jadi fokus utama dalam passive voice. Karena dia berkamuflase yang tadinya subjek di kalimat aktifnya berubah jadi objek. Gitu. Jadi dia yang akan jadi sorotan. Kenapa dia berubah? Gitu. Kalau positif itu kayak gini, subjek be1, verb 3 by agent. Kalimat negatifnya ditambahin setelah be. Gitu. Terus, untuk kalimat pertanyaannya, be-nya dipindah ke depan. Kayak gitu ya. Oke, ini simple present. Sekarang ada contoh kayak gini. She cooks the steak. I need you to change that sentence to the passive voice. Ada yang bisa? Ya Pak, saya tunjuk aja di Rozan. Rubah kalimat itu ke dalam passive voice simple present bentuk positif. The steak was cooked by her. Oke, great. Tapi salah ya. Greatnya itu karena kamu udah ngejawab. Ya. Kamu tadi pakai was. Was itu adanya di past, simple past, bukan di simple present. Karena was itu adalah bentuk dari past tense. Nah, untuk presentnya itu apa? Makanya MSR. The steak, ini ya dulu. The steak, ya, is cooked. Cooked ada ed-nya, cooked gitu. By her, itu kayak gitu. Ya, itu contoh yang pertama. Sekarang kita ke past tense, kayak tadi. Di sini to be 2-nya baru pakai was, were, ya. Sama rumusnya kayak tadi, cuma bedanya to be-nya to be 2. Gitu. Contohnya, sama kayak yang tadi. Ada yang bisa jawab? Perbedaannya ada di to be. Students, please. Anissa, dulu. The steak was cooked, ada adding-nya, by her. Big applause to Anissa. You great. Keren, ya. Itu jawaban yang benar. The steak was cooked by her, gitu. By her. Itu tadi tentang simple present tense dan simple past tense. Rumus untuk passive voice-nya. Let's move. Ini adalah bagian sekarang yang belum Nijmia. Please arrange those words to
the passive voice correctly. Ada a cake, ada me, ada made, ada is, ada by. A cake is Pusing made. suaranya. A A cake is made by me. by me. Big applause. You did great. Itu jawaban yang benar ya. A cake is made by me. Sekarang ada lagi. Kita lanjut ke Vini ya. Vini, gantiin Dian dong, susun dong kata-katanya jadi ya gitu banget jawabnya ya. Susun Yang banget. mana? Yang nomor 2, the second one. Susun kata-kata itu jadi kalimat. Reporter was writing the news. Salah. So what's the right? What's the correct one? The news Yes. was the news. written by reporters. That's one, the correct one. Thank you so much. Itu jawaban yang benarnya. The news Okay. was written by reporters. Okay, thank you. Terakhir Dian. Cars. Yes. Are washed by Bella. That's right. Tepuk tangan juga buat Dian. Mau keceplosan ngomong Dilan ya. Dian yang benar ya. Tepuk tangan buat Dian. Udah jawab benar. You guys great. Tiga-tiganya jawab benar semuanya. Itu artinya kalian udah paham. Kita lanjut ke yang berikutnya. Salah. Salah lagi. Niru-niru Vini. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Apa? Cars. Yes. Are washed by Bella. That's right. Tepuk tangan juga buat Dian. Mau keceplosan ngomong Dilan ya. Dian yang benar ya. Tepuk tangan buat Dian. Udah jawab benar. You guys great. Tiga-tiganya jawab benar semuanya. Itu artinya kalian udah paham. Kita lanjut ke yang berikutnya. Sorry. Teacher agak lost control ya. Saking excitednya ngajar kalian. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Blaming circle game. Apa itu? What is blaming circle game? This is the game that I made for you. Jadi di sini kalian semuanya nanti akan saling menyalahkan, ya. Kalian semuanya akan saling menyalahkan. Jadi bersiap untuk menyalahkan orang lain, ya. Tapi hanya dalam game, jangan di kehidupan nyata, ya. Salah-salahan di kehidupan nyata itu salah, ya. Oke. Contohnya kayak gimana? Contoh yang pertama, saya nanti nanya ke Rozan. Rozan, did you steal my pen? Nanti Rozannya jawab, tapi harus pakai passive voice juga. Misal, no, I didn't steal my pen. I didn't steal your pen. Nah, terus Ozan nanya lagi ke yang lain. Ya. Atau misal Ozan nuduh ke yang lain. The pen was stolen by Anissa, gitu. Nanti Anissanya bilang, no, I did not. Anissa jawab lagi, the pen was stolen by gitu, ya. Pakai passive voice jawabnya. You guys ready? Students? Yes, teacher. Yes, teacher. Oke, lemes ya. Mau saling menyalahkan, gak apa-apa, bentar lagi lebaran. Bisa saling memaafkan. Oke, ini yang pertama. Rozan, did you eat my chips? Yeah. No, I didn't eat your chips. So who ate the chips? Vinny was eaten the chips. Oke, kurang tepat. Belum passive voice. Ditukar chipsnya ke depan. Yeah. The chips was eaten by Vinny. Vinny, No, you? I No. didn't. No, I didn't eat your Chips. chips. So Yeah. who ate the chips? Vinny. The chips was eat by Nitsmia. Kurang pasif. Eaten. The chips was eaten
by Nismia. Nijmia. Nijmia orang ketiga, berarti itu pelakunya. Nijmia yang makan keripik saya. Nanti kembaliin pas istirahat ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Karena tadi Nijmia yang dituduh terakhir. Saya mau nanya ke Nijmia. My bag is broken now. Nijmia, did you break my bag? No, I didn't break your bag. So who? Anissa was break your bag. No, itu bukan passive voice. The bag was broken by Anissa. Anissa, you again. The suspect. Did you break my bag, Anissa? No, I didn't break your bag. Then who? The bag was broken by Vini. Vini. Was Vini? You were the last one. So Yes, you are. Vini tersangkanya berarti ya. Anda sudah merobek bag saya. Nanti diganti ya. Sama chips. Ya. Okay. So, secara tidak langsung you guys have practice how to use passive voice in daily life. Ya, kita lanjut. Time for quiz di sini. Ini hanya ada sedikit soal, jadi harus rebutan, ya. You see the screen? You see the screen? Yes? Yes, teacher. Yes, Okay. teacher. Yeah, teacher. Pas pertama tadi kita saling menyalahkan. Sekarang kita saling rebutan di sini, oke? Ada 6 pertanyaan yang harus kalian rebutkan. Yang bisa jawab paling banyak, nanti saya kasih hadiah tas sobek saya yang tadi, ya. Ya, enggak, bercanda ya. Di sini kita akan cari tahu siapa yang paling cepat mikirnya, oke? Yang pertama, nanti kalau misalnya mau jawab, you just turn on the mic and say me teacher gitu ya, atau just say your name like Rozan teacher. Okay, you guys understand, students? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so let's get started. Number 1, blah 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 blah. Blush on was borrowed by Helen. Who's gonna answer this question? Me. Who? The blush. Who? Siapa? Nijmia. Oke, Nijmia jawab. Blah blah blah. Blush The on. blush on was What? The the incorrect. blush. Udah salah ya. Ganti ke yang lain. Ganti ke yang lain. Ini agak tricky di awal. Rozan, you want to answer? Pay attention. Di sini ada non clause. Blush on. Ada lagi by Helen. 3. Ada 3 kotak di sini. 3 box that you have to fill out. Rozan, you want to answer? Rozan, teacher. Okay, Rozan, what is the answer? Her blush Her. on was. That's Her it. blush on was. Enough. That's correct ya. Not too long. Ya. Sekarang nomor 2. Ke samping. Subject plus be plus verb 3 plus by blah 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 blah. Who's gonna answer these questions? There are 4 boxes. Me. Dian. Dian, what's the Yes, answer? by agent. Agent. Spell Agent. the word. Yes. Spell the word. A A, yes. E G, E, then M T. and T. That's it. Thank you. You're great. The third one, verbs that can be used for passive voice. Apa jawabannya?
Transitive. Oh, transitive word. Trans, T T-R-A-N, R. Transitive ya. Ya. then S S, I I, T E, I I, V B. E. Cool. That's correct. Number 4, the bike was blah 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 by grandpa. Who is gonna answer the question? Anissa, tadi jawabnya apa? Oh, Both. yeah. Yes, teacher. Itu? Yes. Yes. Like you said, yes. That's the answer. Correct. Great. Let's move. Number 5. Those puppies, blah blah blah, adopted by my big brother. What's the answer? Who's gonna answer the question? Kalau nggak ada yang jawab, ini bonus berarti, ya. Yang paling banyak jawab tadi Oos, yang kedua adalah Dian, selebihnya adalah paling banyak diem. Thank you guys, you great. Dan jawaban terakhir adalah the characteristic of passive voice. B plus verb 3 is the characteristic. Oke, big plus buat semuanya. Turn on dulu mic-nya, biar nggak cuma gerak doang. Yes. Thank you. You guys great students. Udah aktif, udah bantu jawab, udah bantu diskusi di sini. Thank you so much. And this is the end of our meeting today. Tadi kita udah belajar apa itu passive voice, terus karakteristiknya, terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam passive voice. Kita udah praktik juga, udah praktek di real di dalam penggunaan sehari-harinya ya, kayak tadi waktu kita saling menyalahkan game blaming circle, dan di sini ada quiz ya. We are going to meet each other in the next weeks, ya, in the following week. Kita akan bahas penerapan passive voice ke tes berikutnya ya. Thank you so much. Dan no assignment. I know you guys don't like it, jadi nggak ada assignment buat hari ini. Yang penting udah ada quiz ya. Kalian udah ikutan, jadi nggak ada assignment. Thank you so much for joining my class and see you later. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teacher. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. teacher.